Ujon Gonia Mara Hesandre School ni annual sport khlai jakha naithatok ni bisingtui rachamung musramung hekaba thangmung ni bisingtino palai jakha tei o pando phaimanjak phaikya takarjola 12 takarjola ni kacham mondol president Robindra Deborma no khoboi school ni phurungnai Narayan Deborma Komol Deborma akosong yagulo tamko kocharka khnai di dongo tibini mangplio খেলা বাইক কোনো ইয়া অবস্থা দায়িত্ব নারন করে হামগান কইনাই অবস্থা তো পাঠক মানে বাগে অবন বাগে খরচ সাবা মেনা দায়িত্ব নাকি বেলে হামনাই जों सिगां फाइटिं सिगां दहाय जों नुक्लिया अर ताबुक नुखासे चराय रकनि फुंनि बरदल छेले सुनो दरमांका आइजा फार्स्ट सेकेंड याफा एलसन फार्स्ट आइजा सेकेंड याफा फार्स्ट एलसन जों दाउ नाय नुखा अबिसिंगनो दिनै दिबनि सुचराय रकनि बाने सेकेंड का साहिले हाथ का सिबाने नाय प्राइमरी नि खाजिक लाइमोने खाजिक लाइ समाव भंगन चराय रकनि हा सेकेंड हा संकसानि से Sao pas kano भूमिका पाक्या ताबो तंको रिसिया ताबो 5 सेकेंड था सेमाला सिनाय ya yang la bahar lainnya di sekolah ini korupsi sase sao pas tangka senuk nai jeng sai malai
progress senior Japan. Next prize apnan bagai saya pokoknya so ke bathang lagwa mai dokta awai sejak pokok masalahnya belai nak tu apun ya kota saya perjakna junior pulo sendola boleh kasih contoh betul semua tu lagi ni saya ikut orang tu lain tahu saya belai kalau khatong khazango belai tongthogo mohai rok sang nugya Zara pulau buka doa kabogo ini orang kelari bising tu, orang jauh tu, jadi busa betul itu kaham ke zara motor sekolah rohoroi, bus kanggo sini, oh sekolah itu sudah mulai bagus, ini dah kaham mulai bagus, orang jauh tu rohoroi asa kayu, kasih ini orang kelari bising tu, zara kelawat filmai sini satu lo, bagus jauh tu puskar di mana, zara pas second third, orang tamu puskar berjago. Jara puskar mana lo hasil khusyuk lagi sini buma buma ni buskan go sini pernah buskan go malam sini orang kerana go hat lang mana jara tiki sini satu orang kau ni musuh go final go soro contai go jauh tu ni buskan go प्रतियोगिता lagi tai go batai go काम lagi agar go soro tu ni malam cesta lawan ni asa kayu kaje ang puja ni sini tahu sejarah oh sekolah kisah bagai jauh tu sini awal babu sini garden meeting tu kau muncul kaje sekolah je pun meeting je pun program orang khabar nak lagi ebang sini alatana समालोचना इमान तो मजे संग हम हमें सरुतांग में काजे अबो हाई जिनिस लो जो तनो जों आसु लायै गुरु गुजुं के गुदि चाला के बा साला के जों एकटा समाधान थांनाय काजे नर गरनि आशीर्वाद बाय आगामी दिनाव स्कुल प्रते गुजुगो गायदंगो एबं तै हामलायनि जों खाथंगो काजे अमर जोंनायो भबिष्यत जों हर पुस्तार तुसार दंगोय जों स्कुल ताय सुनाम फायदे बागै जों चेष्टा नाजा एबं जों दिदिमणि मास्टार बाबुरन चेष्टा যারা চিনি অভিভাবক গার্জেন নকরা আমার কথা শুনবো কাজে পার্টি যেখানে পার্টি খাইও বড় সরকারি বাগমা তিনটা গাঁও সভা থাকা যে ও তিনটা গাঁও সভা যে একত্র তঙ্গই আগামী দিনে চিনি আম তাই তাই উন্নতি থাকি মনবাগে আপান চেষ্টা না হলে খাতঙ্গ কাজে নর গরমে আশীর্বাদ পাই যে তিনি ও প্রোগ্রাম বিসিতি মাসাও চিনি যে লামা হামিয়ানি দমরে ও লামা অবশ্যই যে কাহকে প্রপোজাল হইতা আর যত আম তাই অতরা চাকা তিন program di situ masyarakat je bus kan macini oh sekolah bus kan dia tak biri an sekolah staff sekolah student usulen guardian doktoran di bawah যেভাবে আমরা অনেক খন্দ্রই ও এক সপ্তাহ বছর চলে না খেলার খাইরিকা খাইরিমেন পরে এদিকে ও যে খেলানি ফল বা রেজাল্ট বছর তিনি অ্যাওয়ার্ড বছর আইরম ও খেলা খাইছিনি যেভাবে তিনি গার্জেন স্টুডেন্ট আবল এসএমসি চেয়ারম্যান হ্যাঁ আবনি লগে যত ছাত্র ছাত্রী যেভাবে খেলা অংশগ্রহণ নাইব খাইতে সেবরি ভাদরে নরমাল বেতলাই পাইবুলি হাবাই না কারণ খেলা জিনিসকে বেলাই নাংমানি দুই দেশে মানে লেখাপড়া খাইলে হ্যাঁ খেলাধুলা খাইয়াকে তিনি শরীর সুস্থ নিয়া আবন বাগিনো খেলাধুলা খাইয়াকে লেখাপড়া শিখছে অপূর্ণ হয়ে খেলাধুলা খাইয়া তিনি শরীর সাগর কাহাম দৌড় দবো সাগ কাহাম দগজুছেন লেখাপড়ার খাই মানে আবার ভাবে খেলাধুলা जों বেলায় খেলা নাঙ্গো খাইয়ানি সিরি জীবন जों শুনো লেখাপড়া শিখে খাইউनै তংবাবাইয়া লেখাপড়ানি লগি খেলাধুলা বেলায় নাঙ্গো আর খেলাধুলাকা আগিনি যুগনি থেকেনো চলি দিও খেলাধুলা খাইয়াকে তিনি সাগর শরীর কাহাম দংয়া जों साग काहाम दंगांके खेलाधुला नांगौ आगे आंखे बेसि कक सागला खेलाधुला तो